केउठी रास्ता कड़े तो केउठी खଳାରେ पड़ी रही अमल धान खोला आकाश तले धान को जगी बसी चाषी आ मुंड उपरे घुरी बुलुछि कालबैशाखीर भय। सरकार कागज कलम रे मंडी खोलिबा कथा कहतुबा बेले एपर्यंत मंडीर देखा नाही। टोकन हाथ में धरी चाषी अपेक्षा करुचे किंतु धान किणवा को आसुनाहांती केही। पिपिली डिलांग अंचल में चाषी मध्य तीव्र असंतोष देखा देछि। मे 15 तारिख जिले में धान मंडी खोलिबा को निष्पत्ति होइतिला किंतु आज पर्यंत अनेक स्थान में मंडी खोला जाय नाही। फल चाषी निज अमल धान को खोला आकाश तले रखा बाध्य होइछि। वर्षा हेले धान नष्ट हेबार भय चाषी दिन राति जगी रहुछि। चाषी अभियोग प्रतिवर्ष एभली अव्यवस्था जोगु सेमाने असहाय होई पडुछन्ते। सरकारी अवहेला एवं प्रशासनिक अनाग्रह जोगु चाषी माने चाष कामर मुह फेराइबाकू बाध्य हेउछन्ते। टोकन मिलिथिले मध्य धान बिक्री न हेबारु चाषी मध्य असंतोष बढ़ुछि। सेपटे जिला परिषद सभ्य धरणीधर साहू सरकार को समालोचना करी कहिसंती जे केवल कागज कलम रे मंडी खोलिबार घोषणा हेउछि किंतु भूमि स्तर रे कोनोसी आंतरिकता देखा जाउनी। जदि शीघ्र मंडी खोला न जाए तबे बीजेडी नेता रुद्र प्रताप महारथीଙ୍କ नेतृत्व राजरास्ता को ओह्लाई आंदोलन कराजिबो बोली से चेतावनी दैछन्ते। चाषीଙ୍କ धान खोला आकाश तले पड़ी रहितबा बेले प्रशासन केबे सचेतन हेबो एवं केबे खोलिबो धान मंडी ताहाकु नै एबे सबुठी प्रश्न। आपणमानक माध्यम रे राज्य सरकार तथा पुरी जिलार प्रशासन को पचारिबाकू चाहे एवं जानिबाकू चाहे केबे खोलिबो मंडी पिपिल डेलांग निर्वाचन मंडली रे 15 तारिख रे खोलिबा पई निष्पत्ति होइथिले मध्य डीएलपीसी मीटिंग रे एपर्यंत मंडी खोलिला नाही। चाषी खरारे कि भली अवस्था भितर धान अमल करूची, किए रास्ता रे धान पकईची, किए खळाबाड़ी रे धान पकईची। जदि काल बैशाखी वर्षा हेबो सेथि पई किए दायी रहिबो? ये चाषीर मूल्य राज्य सरकार दे परिबे ना जिला प्रशासन दे परिबो ना पूरी जिलार जिलापाल दे परिबे? ये चाषीर कष्ट, ये चाषीर कष्ट अर्जित धन आज भासी जीवाको बसिची। आपण मानक माध्यम रे पूरी जिलापाल को अनुरोध करिया चाहूँगी 15 तारिख रे निष्पत्ति होइतिले खोलिबा पई मध्य 7 दिन बीती जाइतिले मध्य टोकन आसीगलानी। 15 तारिख रे धान दबा पई टोकन आसीगलानी किंतु एपर्यंत मंडी खोलु नाही। भाग छिंडुनी मिलर एवं जिला प्रशासन जदि कहउछंती ए अंचल जिला ए अंचल मिलर माने धान नेबे केतेबेले कहउछंती बाहर मिलर आसीबे धान नबा पई। कोन पई ये टाळटुळ नीति चलीची? आज चाषी को हैरान करा जाउची। ये जो सरकार ये माने कहउछंती चाषीर सरकार, आमे लोकको सरकार। चाषी आज की अवस्था भितरे डीएलपीसी मीटिंग को जणे हेले के विधायक गले नाही। एमाने कहउछंती आमे देखे होउछंती चाषीर सरकार। जो मुड़ी खाई मुड़ी उत्सव बनाउछंती, झाल मुड़ी बनाउछंती, से मुड़ी जणे गरीब चाषीर कष्ट उपार्जित धानरू मुड़ी तैयारी होउची। एमाने से मुड़ी की नेइकरी उत्सव मनाउछंती। एमानकु लाज्य लागिया कथा। एमाने असमर्थ। ये सरकार गोटे अपारग सरकार। एपर्यंत पुरी जिले में धान मंडी खोलु नाही। डेप्यूटी सीएम एठी अछंती, मान्यवर विधायक अछंती, मान्यवर एमपी अछंती। कौनसी दिन दिने जानिबाकू मुंड खेलाउ नाहंती को दिन मंडी खोलिबो पुरी जिले में। आपण मानक माध्यम रे मो पुणी थरे अनुरोध करूची, जदि खूब शीघ्र मंडी न खोले ताहले पिपिल डेलांग निर्वाचन मंडली समस्त चाषी मानू नहीं विजु जनता दल तरफ रुद्र प्रताप महारथी नेतृत्व में राजरास्ता आंदोलन किभली भाव में चाषी न्याय पाइब। चाषी न्याय पाई जेते प्रकार आंदोलन हो, जे प्रकार व्यवस्था करा जिबा कथा, कौन सी परिस्थिति रे चाषी को हैरान हरकत करागले विजु जनता दल सहिब नाही कि बर्दाश्त करिब नाही। सेवा संग्राम जारी रही रहिबो। आज्ञा गोटे कथार अच्छी कौन ना चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार, यहाँ गोटे आमर गोटे कहवा कथा किंतु प्रकृत जिनस देखिले गोटे चाषी जो चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार, यहाँ कि आनंद नुह कि कष्ट ताहार आप पछपट धाड़ी रे देखी पार्थे। ये जो 48 डिग्री खरारे गोटे चाषी माने धान को आनी काटी 7-8 दिन 10 दिन हम माने रास्तार 48 डिग्री खरारे घांटुची। जदि कौन सी मुहूर्त गोटे काल बैशाखी हो जाए ताले चाषी लक्ष लक्ष टंका खर्च करी करज करी धान करिछि, बिलेरे धान पड़ी, खଳାରେ धान पड़ी,
ଧାନ କିଛି ଶୁଖା ହେଇଛି ଅଚାନକ ସେ ଧାନ ତକ କ'ଣ ହବ ନା ଭାସିଯିବ। ଚାଷୀ କ'ଣ ହବ ନା 4 ମାସ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେ ହତାଶ ହେଇକି ବସିବ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମର ଆଜକୁ 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ମାନେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନ ଦେବ, ଯୋଉ କଳା ବଜାରୀ ମାର୍କେଟକୁ ଉତରିଲେଣି, ମାନେ ଯୋଉଠିକି 3100 ଟଙ୍କା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳା ବଜାରରେ ସେଟା 1600-1700 ଟଙ୍କା ଦାମରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବିକିବ। କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି, ଏପଟେ ଧାନ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ପାଇଯାଉ ବୋଲି ସେ କଳା ବଜାରକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି, କଳା ବଜାରୀ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ, ଧାନଟାକୁ 3100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେମାନେ 1500-1700 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଏଇଟା ସରକାର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଚାଷୀର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଯଦି ସରକାର ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଚାଷୀର ଇଏ ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଚାଷରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କ ଫସଲଟାକୁ ଠିକ୍ସେ ମଣ୍ଡିରେ ନ ଦେଇପାରିବା ହେତୁ ହିଁ ସେ ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଲସ୍ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ଛାଡ଼ି, ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ରାଜଧାନୀ କି କେଉଁଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଲଗା କାମ କରିକି ପୋଷିତ ହେଉଛି। ଚାଷରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ରହିବା ଦରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଖାତା ପେନ୍ କାଗଜପତ୍ରରେ କେବଳ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଦିନ ହେଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କ'ଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି। ଧାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲେ। 15 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଧାନ କାଟିକିରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖରା ଉପରେ ଅମଳ କରିକି ବର୍ଷା ଭୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛୁ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ମେ 15 ତାରିଖକୁ ଆମର ଟୋକନ ଆସିଥିଲା। ଆଜି 23 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଧାନ ନେବାର କୌଣସି ଆମ ପାଖକୁ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆମେ ଧାନକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧାନକୁ ବସ୍ତା କରିକିରି ଛୋଟ ଘରେ ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକିରି ଗଜା ହେବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ଷାରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଆମେ ରହିଛୁ। ଧାର ଖରଚ କରିକି ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, ଲୋନ୍ କରିଛୁ ସୋସାଇଟିରୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 2 ଏକର ପ୍ଲସ୍ କରିଛୁ। ଧାନ 60-100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଅମଳ କରିକି ଗଦାରେ ମାନେ ଦୁଆରେ ଗଦେଇକି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଆଉ 8 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମ ଧାନ ତ ନଷ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଧାନ କାଟି ସାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କାଳ ବୈଶାଖୀଟି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷୀଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହତାଶ। ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସାରର ସମସ୍ୟା, ତ କେତେବେଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛୁ। ସପ୍ତାହ ହେବ ଧାନ କାଟି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳିର ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସାହା। ସାଡ଼େ ବିଲରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେବ ଆମେ କିଛି କହିବି ପାରୁନୁ। ସରକାର ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଣ୍ଡି ତ ଖୋଲା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧାନ କେବେ ଦେବୁ? କାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ତ ଏବେ ଟୋକନ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଯାଇ ଶୁଣିବାକୁ ବି ନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ଫୁଟ ତ ଖୋଲା ହେବାର ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ନାହୁଁ। କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖରା ରହୁଛୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ଆଜ୍ଞା 3-4 ଏକର ଆଜ୍ଞା ଧାନ କରିଥିଲି। ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ସମସ୍ୟା ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନ ଗଲି। ମଣ୍ଡି ତ ଖୋଲୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଭାସି ତ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କରଜ ତ ଆମେ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ? ସିଏ ଶୁଣିବେନି। କମ୍ ଦାମରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା? ସାର ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ମଜୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ସବୁ ଦେଇ ଧାନ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ କମ୍ ଦାମରେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା? 4 ମାସ ଖଟିବୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ତୁରନ୍ତ ୟାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ।